ada tuyok pelo singtang na kung siya tong tang halen ni para tang na piao siya tuat mo ring ko pa yung rodeo mo kasi dokter ama ngai sunna sing bebe ko amen tua sa tuan na sepa ahawa kitang halen ayang pasien apiak te aneh itu haleluya kayo mo kayo pasien naring nungta pasien naring kalsula pasien naring yung totong naring na mga mihaper solid po amen pasien yung sentibe tumaon masiba baka pasien cuba ongluan ding takteso ongluan siya iko jini tingay suselawa pasien yung sekelo nelo ay manina tuaum na to lain pasien sila hi kay tuma puto pa na jibak piang tadi nawan kan lejing pasien jibak mang nang tuma piang lejing amen pero mento kung Christmas janong pasien ay bilang i-fight at kung tanong nito tawag taon na kinigo hallelujah hallelujah pero ilong sinta pila pasien bani siya kapal Christmas together kangay na kapal pamukyan yan kamangil ngelok pe Christmas kabon pe kapian chat kita kapian chat kita pe hakibo Christmas pe mangil ngelok Cialem la Christmas hum takte kanu kapaten tua som nile li nizan som nile ngani chi hope sapit alimba mate omne sakina ko Christmas ni bang pen sapit ne kwan nang bangile su ne kwan lai se nga hin che ama pen zakam no na sumidan te in bejang kapian tazo kami be ko mana ciale Zone ki kani kai te yung China. Ama asapa na umsuwa kina siapa na tua ama India chila. Tapiro te ki bosin na pipe na. Christmas chugen pina. Tu apai pipi te aman bakjan chila. Nui chikja ite na umman na. Chikja ite na umbo se kamse kangai sun kalama mi. Ayang pasien ino pina. Siapa tungtonya chugen na tungtona ama te na umunge ngai na. Tugen ngai na lungdam na tuna sa takin genzo na pero ka Christmas ball chill masa pen kapian takila ka ball masa pen tuwa tigda ball ka de mangil hiking amen nang ball chill ele akilang dami haleluya to pa sa Jesus swal ya na bele na ang swata pe van tumena ka chute kya pa Napil lungdam na tunong ting mong tang kung tunin na Bethlehem kuwa Jadi kuwa sa Jesus wato hiti agin kitate Nasita ka pang tumihon pikat ang pomlew nila Lasan siya na lungdam na la Toba Jesus wana asak siya diya kita Abay tate Hito takpen fa energy na amaw faith na niyo Hallelujah Toto tu jinte ka na umpay na bilin ko umpay na ngayon sa Jesus Adule apa mo ito ama biya. Tuwing manina, ama ito analandang kilang masapi. Jesus na hangin na, van tumitelas ama sa. Tuwing manito nina, hiapiyang Jesus pe. Landang tulak pawangin pasyan to, tumanong sa nakupya si mabanga. Tujinte to alandang kilang babantunin, naikuan ba ko suma alandang yung kilang tahin. Now blow kumate to paulun na so sa tahe. Nagateo sunene akle so na yung so sa tahe. Pasian so sa leha. Jesus so sa leha. Jesus mun peleha. To Jesus mun pian na muna Jesus mo sa dira. Muni pian kele aman. Tahayen bangya ompay to lobi. To ito niya. Tukong tuloy na sa nila nga si Jesus ope. Ama sa pen to ba sumunod lang na masigil suya. At tuwagil anga na monpe pasyan may pa anga ahile. Tuwa si Jesus na mong nailatsu pasyan may pa nga pasyan may pa nga pahiya. Tangay masisong nagaswa ka. Tuwag kape tumike pa suwa si Jesus tungkol pe. Ang suwa tuteya.
khato khasiang trovang le na to ete ko nam se ni pasien haleluya tang lai na to pa ma pen wana adale wa to ton khoma to ni to ba isu ma pen so ama om sun nung sun de ton khoma ama pai to kitab de om ki bo khasiang thoin hun khat suam mun ken to om pi ti khasiang thoin tua khasiang to set la ni lo haleluya kaya man hindi Christmas biar so kung tuloy na bakit inunta natin tuloy ng bang sila so Jesus at so mo nila daw tulong kim so Jesus at so mo nila po sa tulong kim so Jesus at so mo samkyaw e samkoy sa tulong kim so Amen Jesus asami ilong sumsuma so asami tuwa Jesus at na Jesus de banungta Chupa anga ikit na nila topa ke bangina pasyan sila lumahi pasyan sila pasali topa na si ban ke sumatya tayo siya Jesus chupa te adon siya din pum nato kalson siya dina izat kamal tutat na rin topa chupa na tahe yung na kay sa iparo ko ini